Hello, सबसे पहला सब मानु सोडे जिसु ख्रिस्ट लगा नाम ब्रा सलाम माने आसे आमी आकाशे सब मानु फाल থাকিব কোনোবা মনটো নহলে বিমাৰটো থাকিছিলে আমি প্ৰাৰ্থনা ব্ৰা ইয়াত কৰি দিব আজি কিদি যা লাগা নহলে আলাক লোক কাম কৰা লাগা দেখাবলে নহয় হলিবি একটা মেসেজ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটো কিবা কাৰি লাগা কাগজ একটা পাইগানা আছে এটো আমি ব্ৰা বা নহয় হলিবি আমি Posti manukan konoba paigana itu ami ki dise to itu bra ami itu video to banai dia ase to abi itu ami koi dibo itu gari laga registration number do NL02 mokchung laga ase NL02C gari number do 8289 ami repeat kuri ase gari registration number do NL02C 8289 aro owner laga naam do chuba ningsang ase aro son of Indigiba aro address to Waramong village Nagaland Mogokchung nagase aro kare do ido Maruti van ase de to apni kan ido kagos to original ase smart card ekta posti de paise to kunoba idu owner to bisi bisare thakibo to aigana noile contact korigana idu kare laga kagas to lobi aro ami number bi yadi dia ase yadi number dia yadi contact koribi noile do ini yambi manu gunaba jana manu ini mogokchung da thagise gole nole waramong bosti manugan kunaba thagise gole daigen gibi contact korigana idu card to kare laga kagas to loi jabi koina idu janai dia ase aro ki jani idu harai dia malik to bishi munduk ta thakibo kile kare laga kagas ekta ase duplicate pe thakibo le idu to original ekta ase aro idu video kun sai ase idu video sai kana morom bra idu nabada to idu video do spread kori dibi especially our manugan aro mogokchung da thakakan gi edo ekdam humble request korina edo video apninge panaina patai ase thank you